नमस्कार जय जगन्नाथ आज दिन आपण शुभमय हो। आज भिडियोटी शेष पर्यंत आप निश्चिंत देखु कारण आपण घरे प्रतिदिन घटुवा किसी साधारण घटना पछरे लुचि रही थाईपारे यह अजଣା संकेत। घरे बारंबार कला झिटिपिटी देखा, गाई आखिरे लुह आसवा, पूजा बेले छोट पिला हठात जोरे कांदा, ये सबको नहीं शास्त्र भिन्न भिन्न मान्यता रही। किंतु बिलई घर दुआर मुहर जितेबाला आसी बसे सब सर्वदा आसी बसे। किंतु आश्चर्य कथा भिडियो शेष में दुईटी संकेत आपण घर मतरे होपारे अनेक लोक यह साधारण घटना भावी अणदेखा कर दिखती। तेणु ये भिडियोटी को स्किप करूँ ना, आसतु गोटे पर गोटे सब संकेतर मान जाना, क्यों संकेत को शुभ क्यों संकेत को अशुभ बोली मान्यता करा शेष संकेतटी जो शेष पॉइंटा कहीं विशेष। शास्त्र अनुसार कला झिटिपिटी को शनि ग्रह सहित जड़ित कराए। जदि घरे बारंबार कला झिटिपिटी देखा जाए तेरे यह आपण शनिर प्रभाव आशंकार संकेत हुए। जदि घरे क्या कौन प्रकार रोग कि मुंडबिंधा एमती कौन असुविधा होता है से घरे कौन महिला सेवा शीघ्र से ठीक हमें ताहले से महिला बहुत भाग्यशाली महिला अटंती। सकाळु जदि घर मुख्य द्वार खोलिला समय हठात पक्षी आसी द्वार पाखरे बसी जाए तेबे परंपरा शुभ आगमनर संकेत मना जाए। जो महिलांकर आखि बड़ होता है से माने बहुत दयालु प्रकृतिर महिला होती। भितर दान परोपकार भावना थाए। ये महिला लक्ष्मीवती होती। भिडियो एठारे केबे भी छाड़तु ना, कहीं आग को जो संकेत सब आसो सीटा आपण निज घर सहित जड़ित होइथाइपारे। जदि आपण गाई पालुचंती एवं गाई आखिरे जदि लुह देखते तेबे बुझी नियंतु जे किछि ना किछि विपद आपणकर आग को आसवाक जाउछि। तेणु सतर्क होई जदि आपण घरे पूजा कला बेले अकारण छोट पिलाटी जोरे कांदीबाकू लगुछि ताहले आपण कौन करतु ना, किछि हलदी को नहीं कांथरे लगाई दिंतु। एमती कले जहाँ भी अशुभ होता है जदि शीघ्र से सुधरी जाए। जदि आपण निजर पिला मानकर विवाह कराउछंती तेबे सेमानकर जन्मर बार जन्मर मास जन्मर नक्षत्र जन्मर समय यही सब समय जदि आपण निजर पुओ किंवा झीर विवाह कराउछंती तेबे यह अमंगलकारी होता है। सोमवार बुधवार शुक्रवार दिन जदि आपण केउं आड़कू घर बाहर की जाउछंती तेबे प्रथमे आपणकर बाम पाद को घर बाहर करी यात्रा आरंभ करंतु। सेही भली मंगलवार शनिवार गुरुवार रविवार दिन आपण यात्रा तले करुथिबे आपणकर डाण पाद को घर बाहर को प्रथमे पकाइकी बाहर की जातु। जो स्त्री लोक मानकर बेग लंबा होता है से बहुत मंगलकारी माना जाए। शास्त्र अनुजाई जो नारी मानकर बेग लंबा से बहुत ऐश्वर्यशाली होती। रातिरे घरर मुख्य द्वार पाखरे जदि हठात अजଣା मिठार सुगंध आसी थाए तेरे लोक मान्यतार यह केबे शुभर आगमन संकेत बोली धरा जाए। आपण घर किसी शुभ संकेत किसी शुभ फल आसव। घरर दीप हठात जदि बहुत उज्जवल हो दीर्घ समय धरी स्थिर भाव में जलिवाक लगे धार्मिक मान्यतार यह शुभता और सकारात्मक शक्तिर संकेत कहुए। घरर पूजा घरे जला जाइथिबा दीपटी जदि हठात आपे आपे निभि जाउछि ताहले पुणी
ଜଳାଇଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥିର ଭାବେ ଜଳିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ସଂକେତ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆହୁରି ରୋଚକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ କଳା ଝିଟିପିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସଟି ହେଲା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଳଙ୍ଗ, ମେଥି, ସୋରିଷ, ଧନିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଆପଣ ଘରୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପତ୍ରରେ ମଇଳା, କୀଟପତଙ୍ଗ, କ୍ଷତିକାରକ ପୋକ ସବୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫା ନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ମିଥୁନ ରାଶି। ବୁଧ ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଏହି ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳଦାୟକ ସାବିତ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ଟିମ୍ ସହ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତିର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଲେଇ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସି ବସୁଛି, ତେବେ କେତେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଘରର କୌଣସି ନୂଆ ଆଗମନ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଲେଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ବସୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ବସୁଛି। ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ସହିତ, ଆଉ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ, ଓಂ ଶିବାୟ ନମଃ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ନେଇକି ଆସୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟା ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।